क्या हुआ? टूट गया वो। तो गाइस एक्सपल का हालत देखो। तो ये था ऑफ रोड राइड स्टार्ट होने से पहले ये हालत हो गया एक्सपल्स का। 2 पीस हो गया। तो ऊपर करो और ये क्रॉस है ना तो ये आगे नहीं निकलेगा ये। चलो गुड। बेल्ट का इधर ऊपर दाओ ना। करेक्ट ठीक बोले। अभी कुछ वेट रिडक्शन हो गया बाइक में। अरे तब भी क्यों इससे पर इधर से अंदर से खुलता है ये ना खुली। ও এটা তোমাকে একটা আনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করবে ওকে এটা এর ভিতর দিয়ে ঢোকাতে হবে। This is one of the quality checks you guys should do before releasing the bike or launching the bikes. So this is a normal trail, it's a flat road only. Expulse is meant for off-road, and this does not bear this this kind one. of trails and everything. This But is very bad. this kind of things happen in the trail ride, then obviously it's a concern of the Definitely, man. the organization, the company, whatever you can say. Some action should be taken, man. Yeah, some Unbearable. This kind of thing. We didn't expect from Expulse. Grab rail is breaking on both sides. It's not a single side. It's broken from both sides. It's broken from both sides. Yes. তোমার নাম্বার প্লেট তো দেখতে পেলাম না আমি কোথাও। নাম্বার প্লেটটা এখানেই আছে। কোথায় গো? Anybody can go walk down both of क्या नजारा है। पूरा मजा आ गया। मजा आ रहा है। चलो